So guys, touchdown ako Cebu guys. Nakablas ako mga tuwan. Cebu. Wow! We're here guys. Okay na kayo. Okay. May picture pa ako dito. Ngita sa ako pagkaon guys kay papa ko'y pamahaw. Jollibee muna ako guys, makaon sa ako. Just finish a breakfast meal guys. Tambay ko dito almost 2 hours. Kaya dugi pa kayo kay time check it is 8:13. And then masakay na kong bus. Sa update guys, ano ko'y ticket sa bus going ni SM City, Cebu, dili ang seaside. Kaya naman kay dol man na sa akong sa akong first nga hotel. Di siya hotel mo siyang inn lang dyan. So hi everyone, quick update. Nakaabot ako sa ako ang first accommodation diri sa Alson Inn. Then akong plan kay gibili na lang ako ang bagahe kay diretso na lang ako from karon magto ko sa SMC side. Then after mato ko sa IT Park from sa kayog shuttle padulong sa The Tops. For now, naghihulat pa na ako ang rider. Sorry ma'am. This is the most efficient way and the most cheapest way. Ma-update tara ko mabot na ako sa SMC. Mabot ko sa SMC side. So, that's all. So, sa pag-transition ani guys. So, hello guys. Nabot na ako diri sa may seaside. Hangin kayo. Diri madaong claim ang kit guys, seaside. Appreciate sa natin So sulod ta sa Cube Wing. Kaya diri madaong kit. And I saw it mo. Actually guys, gini man ang 5K route, man ang 10K route, man ang 21 km. Yaman ni ako guys. Shedding 42 km. You heard that right? 42 km na ako guys. Pero walay Ciclex. Huwag pasapot sa mga rota guys. Tanong sa ako. Ako magdagat. Okay ma'am. Dawat po guys. Just for you. Our official opening ceremony kicks off at 12 noon. So take your time to look around. So good ako carb loading. And I found a perfect spot for carb loading. Let's trust. Desa tamang experiment ang mga new restaurant dire kay kasi mas lain akong tiyan. Dire sa tasang morang masaligan sa nato. Kini mang inasal. Yeah. So deliver na ako guys. Ano naka for rice ko. Go 24.
Tingnan, makita ko grass sa baba. So, hello everyone. As you can see, na ako sa may Osmeña Park. Doon, Osmeña Park. And then, karon moto ko sa IT Park Terminal. Kaya mosakay ko dito og shuttle padulong sa Top Cebu. Karon maulat tapos ko sa akong rider. So, time check guys, it is 2:52 in the afternoon. And ako dito sa may IT Park Bus Terminal. As you can see, nasa likod. Unya, tatanaw sa mga mga sources na ako kay ang tops daw ng shuttle na daw sa may 11. Then paaton ako dito wala may tao kana wala pila. And then mga tanan ko sa mga tao dito na sila nga usually on 30 minutes jud na 30 to 40 minutes tapos nakahatag sila mga option na pwede ka mag-motor, pwede ka mag van but sige lang maulat lang ko. Normal na naglag-lag lang sa while waiting. Pwede sa akong palabig lag kay gisave pa man ako akong tiil karong Domingo. So mo lang sa ako dire mag appreciate na mo unsa ko dire kay amo kabalo sa ibuhaton. Arrive at Top Cebu na ako ticket para okay ra para in case man mawala siya okay ra jud siya di ko ako it-pocket di ko kabalik jud. Ooh goods hangin gan. Back on the tops guys. 60 na lang ko per. Okay na. Ayan, naka 360 na ako. Malit na ako. Wow. Okay na tayo syempre medyo hindi ang adlaw guys. Kaya okay na kaayo. Wow. That is hindi ko perfect guys pero wala ang Cebu City guys. Yun wala ang tops. Wapo kayo kay hangin, medyo hangin siya. Buhok na kaligkalkag na. Guys, so it's 6:10 already in the evening. It's very nice. It's very nice here, especially taas kay medyo nangit-ngit na jud siya unya meron gawas na iyang mga suga. 1 hour later. Okay, goods. That's all. Bye-bye guys. Mo sakay na ko van. Nya mo balik na ako sa ako accommodation. Check-in ako. Tsaka check-in. Thank you Top Cebu. It's just a wonderful place lang jud siya. And I hope na makabalik na pagod dire kasama sa akong family. So hopefully next time matamig Cebu, ubanon akong pamilya para makaadto mi dire kay dito sa kadiri hangin kay guys. Signature. I just check in pa tapos also ko ang room. Room kay 5th floor. Okay, check sa ako dito. Okay, makapahulay na ako. Says here 517. So I wanna look for the room. Okay, here. Hindi mo po rin scam. Libog-libog mo ba niya? 517. Nasa 2 men. Creeping guys. Oh, 517. Let's see the room. If I want to see the room.
see. My room. Nice. Good morning, everyone. Grabe ako kapata pa, guys. Bungkag na jud. Anyway, karon mangita ko breakfast kay sustain na po akong tiyan. Sorry, morning voice rin ako guys. Sila edit lang ako ni na murag mo pa ba. Siguro muna. Awa. Chadeng! Well, not so much. Pwede naman. Dulo mang kain. Open window. Yan. Hayag po na ako eh. Ano? Oh. See? Okay lang. It's fancy. At this point, hindi ko ako ikaon. So, kaon sa po guys. So, magawas na po. Yeah, check out ako. Here. Wala man nabili na no. Kaya manahog na po guys. Tawag na mungod ko. Okay. Bye-bye. Wala na po guys. Ayan. One eternity later. Hello guys. Ano ba? Yan. Tower. One. Ba't kung mabanin? Mabayas. Marag manong yung resident siguro. Guys. Ba't saan eh? Nindot. Nindot nga lugar. So, 213 ako number guys. Money. Okay. Okay na ba? Okay. Thank you. Yeah. Lights. Okay. Okay, and this is my bed. It's a 2-room with door and aircon and me. Nice. Ato lima man kita murag ano lang gud ang available ba na 2 beds dito pero ako na pa ng price guys around 700 for this. Yeah, cute pa dyan ang ano na siya tama ni paint na pina-stripe so bagay pa sa akong color kay green man. There's stripe guys, so pasok na. Everyone, na ako diri sa may Banilad. Diri sila hang tawag ni. Marag ilahang marag ali maguro. Rock Banilad Town Center. So Banilad Town Center di siya guys. So mag-groceries ako. And I will see maunsa ko diri. Hello guys, so mag-carb loading na pud ko gamay ra kayo. Kaya lang half pizza lang. Dever lang ako din, balag gamay lang. This maka-out ko ba? Yeah, karon mabalik na po ko sa akong apartment. Pero apartment na po. Kay mo rest ko. Probably mo ready na po ko. Apartment. So ngita sa ako guys. 5 hours later. Yun. Damn. Ready na? I got my... Isa na ko ni guys. Nakoy ka ng punong pa-gels. 5 ka gel for, for sustain at saka energy gel nga may caffeine for the later distance man guys ha. Then nakoy mark small lang flask in case nakoy hydration station. Nakoy pang backup lang po ni guys na tubig. Then my trust old raised issue ako flame 3.
And then my Beat 49234 42 km. Then my Huawei GT5 watch. Yung roll out. Actually, pag ipakita ang spray, mo kita sa spray. So, mo na lang ni. Roll out is okay naman ko rin eh. Then, sideline was na orange. Then, a little bit sweet na cloud line. And also, kining, tawa ni? Belt bag o tawa ni? Waist bag. Basta something like that. So, na guys. I hope na injury. I hope okay ra ni guys. Kay prepared yun ako ng gamit na ako. Lang kay kani swapan man ako ni kani singlet na ako kay medyo dako man din ilang sizing guys. Kini kay size XL nya ma feeling ko mang large jud ko. So swerte pud ko na someone na makipag-swap pud singlet ihang large. So swap me that apod sa venue mismo. Hopefully madayon kay gusto pa ipakitaon ni sa Davao no ini uli na ako kay Cebu man. So hopefully I can get a large. Dahil sa finisher shirt kay XL pa akong gibota. So hopefully makaswap pod may yung finisher shirt niya large. So mana. So kita-kiss na lang later guys kay ano sa ko prepare sa ako ha. So that's all. Yeah, I like this one. Let's go! Cebu Marathon. 1 hour later. So hello guys. Regularly stored wide personal belongings during the Cebu International Marathon. 4 to 42 kilometers in East Cebu. There's no need to proceed into the race village at SM Seaside Complex to check in your belongings. Ulat lang ako guys. Anak ko guys. Nakakakang pa din si Sir Henry. Thank you Sir Henry. Sa singlet kay na-swap tayo min. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Everybody, hope you guys will have the best race here tonight in Cebu International Marathon. Of course, set those PRs, everybody, and have a wonderful race, everyone. Let's go! MB! Go! Boy, ikaw eh! What up bro? What's up bro? What's up? Good luck, good luck! Personal documents lang. PR ka bro, PR. Go first. Nice. Yes, good luck, good luck. 1 kilometer down. 41 kilometer more to go. It's fun. 5 kilometer. 37 kilometer more to go. Kaya pa. Dura na. Sir, good morning. Morning. That's the gas station for you, man. Almost 10 kilometer, guys. Okay, 10 kilometer. 32 more kilometer go. Let's go. 14.7. Abi ahon guys. Half. Okay, half marathon done. Another half marathon distance to go. Another 21 kilometer. Cramping na ako men. Kaya na eh. Let's go. U-turn. Okay. Thank you. Let's go, runners! Good Thank morning! you. Let's go! Wait. Ano sa naman eh? So, kaya ako dito guys,
Thank you Jollibee kay nakalibang. So padayon ta sa akong dati. Kuya kay That's nice. Mga way gasugo nga nung nanagan. Thank you. Water here. Mm. Would you like Evian water? Nada. Would you like Evian water? I'll give this to you. Wait, Fuji na. Go to MCWD bito na sir. Good morning guys. Congrats. You still have like 10 km left. Booster yan eh. Thank you. Thank you, Marshall. Thank you so much, Marshall. Kaya, 12 kilometers na lang guys. Hapit naman 12 kilometers. Guys, so na ako sa SM City, Cebu. Yeah, abot yung sa pila na. Almost na 30 kilometer mark, also known as the wall. But wala pa kaabot na 30 kilometers, naka-wall na ko. Ipos na nila guys. After dire among starting point. Dito among starting point. Then margipos na guro. Guys, sa man dire ang Capitol. Ang dala tong simbahan, no? Sabi panta, tapita. Bangso na akong buhok. Hayag na guys. Tsaka di ko ka na magpugos sa akong leg calf kay. Kasi ano ba, masamot. So, stay safe sa ta. So, 40 kilometer in. 2 kilometer na lang. Pero ito na ako guys. I saw it. More. And that kay wala magit na guys. First full marathon dito guys. A few moments later. Here we are. Congrats sir. Ito na lang guys, 42, let's go! Let's go Lord. And now our third 42 place na, for Lord. the 21-kilometer Mapa, nanakay marathoner ng anak. Jerry Catherine. Guys, nakabot na ako guys. Nanakay metal guys. Na ako sa may race venue. Pakita sana ako ang baggage kay pakita ko sana kay lubat na ako sa akong sa cellphone. Marathoner. Let's go. Basta pa yung ang bridge pa dyan sa likod. Hindi maklaro bridge dahil. 1 hour later. Oh, hello everyone. It's me again. This is the post-marathon moments. Hindi siya natawag tapos ang kanang post-marathon tanga moments. Kay it's already 11:07. Almost 12 mga na akong check out. So ihipos na ako ni but magligos ako. And then yeah, guys, sakit yun ang tail guys. Samot. Manon silang bagtak yun ang highlight aning dagan. Or napak na ako ang gamit. Sa maleta. Then, pack bag. Okay na. Then, ang place. Medyo hugaw siya pero at least siya unlike tong bungkag ka. Then I just want to, thank you Cebu. Thank you for this wonderful experience. Me and kaning si Arpod kay experiment na ko aning si Ara ni. Tapos kaning what's up guys? Diri ako sa may Decathlon kay na ako i-check. Ay pwede i-check dire. Wow. So mini.
Ito ba ito saan? Hey guys, so nahawan ako sa Travelers Lounge dre sa SM City Cebu. Yung karon, nakamaleta dre. Padulong na ako sa bus. Kaya magkuha na ako ticket para pumunta na ako sa airport. Uli na ta. Thank you for the experience, Cebu. More nakalagod ko dahil by foot. Amang na. Okay, bus 3 guys. So, padulong. Okay, dahil makasag ano. So, abot ako sa Cebu. Then, mag-check-in ako. Pablo asa ko mag-check-in. So, lang, asa kayo kumad to? Magkita sa food sa sulod na goro. Gusto na kayo kumad. So guys, so what's up? So, my flight is still 8:55. Exactly 7 pa. Then, pound ako panihapon. Dres Chowking. Yung chow fan lang. Tadang! Oh. Mulat lang ko kay more around 2 hours mag-go ang flight pa. So, shoes ako dre. Pounds ako. And I catch you later.